السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الخلطة هائلة كتصلح لينا هاد الخلطة المحيط ديال العين وكتقضي على داك الانتفاخ اللي تيكون تحت العين، وما بين قوسين نعاس بكري وشرب الماء هائل الانتفاخ ديال العين وانتفاخ ديال الراس. على كل حال هاد الوصفة كنحتاج فيها مسحوق ديال القهوة وزيت اللوز وواحد الكبسولة ديال فيتامين اي وواحد 2 معالق ديال زيت ديال العنب. الا كانت البشرة دهنية يعني كان ما بين الجفون يعني كانوا دهنيين، وإلا كانت الجفون جافة كنحتاجو 2 نقيطات ديال زيت essentiel ديال de nacre. Salut à tout le monde, aujourd'hui tout simplement je réalise une huile trop efficace pour le contour des yeux, pour les poches au-dessus des yeux, et c'est-à-dire pour la partie sombre parfois qui tourne le contour des yeux. J'ai besoin de poudre, du café en poudre et huile d'amande, et bien sûr je couvre le café en poudre avec de l'huile. Et bien sûr, si la peau, le contour des yeux est sec, je rajoute 2 gouttes d'huile essentielle de nacre. Si la peau est grasse, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. Et n'oubliez pas une capsule de vitamine E. La préparation se prépare bien sûr au bain-marie, comme vous venez de voir. Je mets le café, huile dans un verre et je mets l'ensemble dans une casserole et je mets la casserole sur un feu doux. Comme ça, les différents éléments agissent entre eux et donnent leur effet tout simplement. وهنا كندير هادشي في واحد القرعه ولا واحد الكاس، كندير مسحوق ديال القهوه وندير الزيت وداك الشيء ونديرو في حمام مريم باش يعطينا داك العناصر، تعطينا واحد المفعول وتجانس مع بعضها البعض. ومن بعد كنخلي داك حتى وكان يدفى وكنصفيه بواحد البونسمون تكون معقمه. ومن بعد غندير الخليط ديالي في واحد القريعه ونحتفظ فيه في واحد المكان يكون مظلم. على كل حال ندوزو لطريقه الاستعمال من بعد. Bien sûr, une fois je prépare ma préparation, ma réalisation, je filtre l'ensemble comme vous voyez dans une bouteille comme ça, avec un pansement stérilisé, une bouteille tout à fait propre et stérilisée aussi, et je garde ma préparation à l'abri de la lumière, bien sûr. Pour le mode d'emploi, il faut humidifier le contour des yeux avec un petit peu d'eau, bien sûr l'eau s'évapore. Et après, je masse légèrement à l'aide du doigt, surtout l'eau majeure. Avec l'eau majeure, je masse le contour de mes yeux et je laisse 20 minutes. Et après, je sèche ou bien je retire. S'il reste encore un petit peu d'huile ou un petit peu de cette préparation, je le retire à l'aide d'un pansement propre, bien sûr, ou tout simplement un coton. وبطبيعه الحال كندير واحد شويه ديال الماء ما بين في محيط ديال العين، وداك الماء كيتبخر بطبيعه الحال، وعاد كنصاوب شويه ديال الزيت بالصبع شويه بشويه بالاصبع ديالي حتى وكان نحس بان الجلده ديالي شربات هذه الماده، ونرتاح واحد 20 دقيقه. ومن بعد نمسح ولا سيما فوق العين نمسحها بشويه ديال بالقطن اولا بشي بونسمون معقمين بطبيعه الحال، نمسح مزيان وصافي. راه من طبيعه الحال نرتاح واحد 20 دقيقه، راه البشره ديالي شربات هاد المواد. اي جو refais la même technique 1 à 2 fois par semaine، يعني كنكرر هاد العمليه من 1 حتى ل2 المرات في الاسبوع، وبصحه والراحه. يا بيانتو ان شاء الله.